Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Bez obzira da li ste se tek počeli baviti baštovanstvom ili već godinama uzgajate svoje povrće, jedno iskustvo je gotovo univerzalno. Posijete sjeme i onda ništa. Ni klice ni biljke. Zašto se to dešava? Iako klijanje izgleda kao jednostavan prirodni proces, iza njega stoji niz uslova koji moraju biti istovremeno ispunjeni. Ako samo jedan od njih zakazuje, šanse za uspjeh značajno opadaju. U videu pogledajte najčešće uzroke neklijanja sjemena, a navešću i konkretne primjere, optimalne uslove, savjete iz prakse i greške koje možda pravite, a da toga niste ni svjesni. Krenimo redom, a vi, ukoliko se već niste preplatili, možete to učiniti, ima tu još dosta korisnog sadržaja. Većina ljudi sije kada stigne, a rijetko razmišlja o temperaturi tla. Međutim, upravo je ona glavni pokretač ili kočnica procesa klijanja. Sjeme se ne vodi kalendarom, već termometrom. Šta se dešava ako je temperatura preniska? Sjeme ostaje u fazi mirovanja, može istruhnuti prije nego što uopšte proklija. Kod nekih kultura, na primjer kod paprike, klijanje se može produžiti na 20 i više dana ako je temperatura ispod optimalne. Prehladno tlo također pogoduje razvoju gljivičnih bolesti koje uništavaju klicu. Šta ako je temperatura previsoka? Klijanje se može potpuno zaustaviti. Kod sjemena salate, previsoka temperatura, odnosno ona iznad 25 stepeni Celzija, blokira klijanje putem tzv. Termalne dormancije. Optimalne temperature za klijanje po kulturama su za salatu minimalna 4 stepena, idealna 10 do 20 stepeni, a maksimalna 25 stepeni. Za špinat također minimalna 4, idealna od 8 do 18, maksimalna do 22 stepena. Za kupus minimalna 5 stepeni, idealna 12 do 22 stepena, maksimalna 30 stepeni. Za paradajz minimalna temperatura treba biti 12 stepeni, idealna od 22 do 28, maksimalna do 30 stepeni. Za papriku minimalna temperatura treba biti 15 stepeni, idealna od 24 do 30, a maksimalna do 35 stepeni. Za ranu sjetvu koristite termometar za tlo. Jeftini su, a korisni. Ako sijete u kući, stavite kontejnere iznad frižidera, blizu radijatora ili koristite grijanje podloge za klijanje. Ne sije se po osjećaju, sije se po temperaturi tla. Nakon temperature, drugi ključni faktor je vlaga u tlu. Klijanje započinje tek kada sjeme apsorbuje dovoljno vode da aktivira enzime koji pokreću rast. Kada je vode premalo, sjeme ne može da započne klijanje jer ne upija dovoljno vode da pokrene proces rasta. Površina tla se brzo suši, naročito kod sjetve na otvorenom, pri suncu ili vjetru. Kada je vode previše, prekomjerna vlaga gasi kisik u tlu, sjeme se doslovno uguši. Višak vode postiče razvoj gljivica i trulež. Salata i špinat traže ravnomjernu vlagu, brzo propadaju u suhom. Kupusnjače, kupus, kelj, karfiol vole stalnu vlagu, ali ne podnose sabijeno tlo. Paradajz i paprika izuzetno osjetljivi. Previše vode tokom klijanja može uzrokovati trulež sjemena, dok manjak potpuno zaustavlja rast. Koristite prskalicu umjesto zalijevanja da ne operete sjeme i ne napravite blato. Prekrijte posudu prozirnom folijom s rupicama, zadržava vlagu, ali omogućava disanje. Površina treba biti vlažna kao iscijeđena spužva, ni suha, ni blatnjava. Ponekad sjeme zaista proklija, ali vi to nećete saznati. Zašto? Jer ga nešto pojede, uništi ili raznese prije nego što izađe iz zemlje. Najčešći krivci, puževi, noćni napadači koji jedu mlade klice istog dana kad izbiju. Mravi i glodari prenose sjeme, prave zalihe i često prekinu korijen dok klica raste. Gljivice uzrokuju bolest kod koje klica pocrni i otpada odmah nakon izbijanja. Zato sterilizujte tlo, posebno ako sjetvu radite u posudama. 100 stepeni u revni, pola sata. Izbjegavajte pretjerano zalijevanje, vlaga plus toplota, idealni uslovi za patogene. Koristite biološke pripravke za zaštitu od gljivica. Za zaštitu na otvorenom
Postavite fizičke barijere, plastične flaše, mreže, pepeo ili ljuske od jaja. Mit koji svi ponavljaju. Ako sjeme ne nikne, znači da je staro. Ovo je možda najrasprostranjenija zabluda među baštovanima, i početnicima i iskusnijim. Čim sjeme ne nikne, prva reakcija je, ma mora da je bilo staro. Iako je moguće da je sjeme zaista izgubilo klijavost, istina je da je to najrjeđi uzrok neklijanja. Većina komercijalnog sjemena koje kupujete u radnjama prolazi stroge testove klijavosti. Uvijek se pakuje sa najmanje 80 do 90% uspješnosti. Čak i domaće sjeme, ako je pravilno čuvano, može klijati godinama. A i loše sjeme obično makar pokušava da nikne, pa se vidi barem neka reakcija. Međutim, činjenica jest da sjeme stari. Vremenom unutrašnji procesi slabe, a klijavost opada. Pa evo da razjasnimo i tu misteriju. Koliko traje sjeme? Za salatu 1 do 2, za špinat isto, paradajz 4 do 6 godina, paprika 2 do 4 godine, kupus 3 do 5 godina. Zato, prije nego što okrivite sjeme, zapitajte se, jesu li uslovi bili idealni za klijanje? Istina je jednostavna. Ako sjeme ne nikne, najčešće nije krivo sjeme, nego nešto drugo. Zato, čuvajte sjeme u zatvorenim posudama na hladnom i suhom mjestu. Vlažan podrum ili topla kuhinja nisu idealni. Ako niste sigurni u starost, testirajte klijavost na vlažnom papirnom ubrusu. Ako proklija manje od 50%, ne vrijedi ga sijati. Zemljište može izgledati dobro s polja, ali ako je previše zbijeno, siromašno ili zaraženo, vaše sjeme neće imati šanse. Teška glinena zemlja ne propušta ni vazduh ni vodu. Previše pjeskovita zemlja, voda brzo otiče, sjeme ostaje suho. Zaražen supstrat može prenijeti bolesti čak i ako je sjeme savršeno. Rješenje: za sjetvu koristite profesionalne mješavine. Ako koristite zemlju iz bašte, obavezno je prosijte, provjetrite i dezinfikujte. Dodavanje biološkog aktivatora može ojačati mikrobiološku aktivnost i pomoći klijanju. Da bi sjeme niklo, mora se poklopiti niz faktora: toplota, vlaga, zdravlje tla, odsustvo bolesti i štetočina, te vitalnost sjemena. Samo jedan propust može vas koštati cijele sjetve, ali uz pravilne informacije sve se to može kontrolisati. Zato ne odustajte, ako sjeme ne nikne, nemojte prvo kriviti sjeme. Pogledajte dublje, tu leži odgovor. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!